Bakit may... Ay, mama. Gag. Gagi. Nangyari. Wait lang. Pinatay ko yung ilaw ko. Pinatay ko yung ilaw ko. Kasi titingnan ko sana to. Ano yun? Tabi-tabi po, pasensya na po. Pasensya na po, sorry po. Alam nyo kung saan ko nakita yung ano? Yung... Ayoko magturo. Basta, alam nyo na yung guys dyan, oh.